Evo. Je to to? To je to. Požen, Marko, mi smo pripravljeni. Kot izkušena potapljača in snemalca se odpravljava na pot. Vleče naju nazaj. A veš, regulatorje sem jaz že pregledal, računalnik je izpraven. S prijateljem Bojanom so bila pred 5 leti tam, ampak mene niso prepričali, tako da jaz sem skeptik. Mislim, da če bo kaj res na tem, da bom zelo presenečen. Smo prišla do tega, da je Marko zelo skeptičen do teh piramid, mene je pa to zelo hitro potegnil. In ko sem jaz prišel dol, ko sem videl tisto gmoto, dejansko piramido, sem jaz rekel, to je res. To je velik hrib, gromozanski hrib. Je pa res malo podoben piramidi, bomo videli, no, pustimo se presenetiti. Približno takole bo izgledalo, pa bova midva not v unih rovih. Ampak da znava pa res odkriti kaj novega. Izvedlo pa prelepo. Jaz sem mu napisal eno pismo gospodu Osmanagiču in omenil sem mu, da sva s prijateljem tudi speljal potapljača in da bo, če bo najdu kakšne tunele ali pa kakšne rove napolnjene z vodo, da sva mu pripravljena preskočiti na pomoč. In ko je Semir to slišal, mi je takoj nazaj odgovoril v parih minutah, je rekel, pred parimi dnevi smo našli rove, ki so napolnjeni z vodo in bilo bi krasno, če bi prišla in raziskala te zadeve. Je pa to nov rov in niso šli noter, ker je napolnjen z vodo in to do vrha. Ja. A veš, posred se pa vidi tako kot še en poglobljen en tak kanal. Ja. Kaj misliš ti, recimo varianta noter jezera, da je noter ena akumulacija, ena vode? Pa vem, jaz pojma nimam. Možno bi bilo. Ne bi te videti, da je to umetno narejeno ali to naravno. Ja, jaz se 44 let že v jamah potapljam, tako da bom hitro ugotovil, ali je to naravni rov, ali je to umetni rov, ali pa kaj vmes med naravnim in umetnim. Bomo videli. Bom jaz povedal, ko pridem nazaj. Pa še posnel bom, tako da bojo še kakšni drugi strokovnjaki kaj povedali, od geologov, hidrologov, morda se še kaj še najdu. Jaz mislim, da bi bilo, da ko pridemo tam, treba dobiti tega možakarja, tega našega, Ja. pa da naredimo en plan, ker on ve, kje je kaj. Ja, pa bi šli pa najprej pogledati, nagar z neopreni. Se mi da lepo v obleko preoblečeva. Ja, pa pol vidimo, kaj je za narediti. Dobrodošli u Bosansku dolinu piramida. Ovo je najuzbudljivija tačka na planeti, visoko u srcu Bosne. Hipoteza je već davno potvrđena. Geodetski zavod je jasno utvrdio topografiju koja pokazuje pravilan oblik piramide. Imamo vrlo izražene bridove, imamo orijentaciju koja je preciznija od bilo koje piramide na svijetu. Imamo postojanje unutrašnjih prolaza i imamo postojanje podzemnih tunela. Svih 5 elemenata za piramide postoji ovdje. Jaz bi danes, Marko, maksimalno naredil. V enem delu se bo dodali vse narediti. Čim več morajo narediti danes. Čim več bo narediti. Čim več. Here we have the map with Isoipse. This is the Pyramid of the Sun. As you can see from the map, we have this triangular side.
Here is the Pyramid of the Sun. As you can see, one side, and here there is the plateau. So Ravne tunnel are here. And maybe you can understand better with this picture. Here there is the plateau. That's the map of the tunnel. Here we have the new tunnels, the entrance of the tunnel. Distance is approximately about 3 kilometers. We don't know how many kilometers we will be able to go deeper, because we have 3 kilometers from the entrance of the tunnel until the end, so until the Pyramid of the Sun. And so, well, we are so excited because we with the proper equipment, we can dive inside these new tunnels, and we can follow the direction. So maybe we will be able to go in the Pyramid of the Sun. Are you ready to discover the Pyramid of the Sun? Torej, kar zanimivo, ne? Vse v konglomeratu. Labora. So pa zdaj dosti kupali tole. Ja, kar 3 dni smo, veš, v vseh teh letih, a ne, kar ne ni bilo. So here everything was full of soil. As you can see, we just digged in the past for 5 years. And from an archaeological point of view, we have just one big layer. So we are trying to remove the layer. This became the main tunnel because we are trying to follow the south direction. And as you will be able to see, we have a lot of different tunnels. It's a labyrinth, underground labyrinth. Marko, a si to videl? Pojdь sem. Here inside the tunnel Ravne, sometimes you can find these megaliths, and they are very important because we were able to discover that where they decided to put the megaliths, and under the soil we can find water. And usually we can find 2 channels of the water, and the intersection is exactly under these megaliths. So maybe we cannot understand the logic, but they were very important because they were able to stop to block the water. Maybe they were like a sign in order to show the way. You can find this line in a lot of megaliths inside the tunnels. It seems that they were able to build these stones. Yeah. What is this holes? We don't know. There is a flat side with these holes. So we don't know the purpose. Okay. The analysis told us that it's like pottery. And well, here it seems that they decided to cover the stone. So maybe there is something inside. To prav, da je v bistvu ta glavni tunel bil. To so pa stranski, ki so jih zapirali, ne? Zakaj so jih zapirali? Ja, ne ve. Ja, tole je zanimivo, zakaj so jih zapirali. Verjeten za... Pa kdo jih je zapiral? Pa kdo jih je? To pa ne vejo. Here we have another drywall. As you can see, the stones are bigger and the drywall is more perfect. So it's strange because for our logic it's very heavy. So we have the smallest stones in the beginning and the biggest stones inside. Ampak zanimivo je tle isto, ne? Yeah, here there is another tunnel. Kaj praviš? Voda nanašala na plasteh, ne? Ja. Tukaj je voda šibala zelo in je tukaj zalila. Tukaj je nekaj, ne? Another tunnel, another tunnel. To so sami tunelčki, ne? Ja. Okay, that's the last chamber before the new tunnels. So as you can see, after this drywall, we found the empty tunnels. Okay. Here you can see the new tunnels. This one is the one on the left,
And as you can see, we have water in both tunnels. But here, the tunnels goes only for 42 meters. And there is water, but only 20-25 centimeters. And we have 2 dry wells inside, but no structures, particular structures. A se je kaj potegnilo naprej? Kar usko je. Težko? Ja. Jadnič? No, I prefer if you go first, Yes. because you will be able to appreciate all the structures, because we will move the water, Okay. and the soil under the water will make the water dirty. Nikjer nisem videl nič podobnega. Pa sem že marsikje bil. Na dnu so pravilne oblike v ilovci. Kot gradbinec vem, da je to nekdo sezidal, da to ni narava sama naredila. Je pa tole čisti umetni. Zanimive, kristali noter, kapniki, tako zanimivih kapnikov, kot sem jih danes videl, nekaj neverjetnega. Je pa res, da so kapniki v konglomeratih izredno redki. To je zelo staro, zato ker je potem v nekem obdobju te rove poplavili, zaplavili s tem konglomeratom. To pomeni, da je voda tukaj včasih tekla, ampak po tistem, ko so bili te rovi sezidani. Tukaj je pa rov globi. Imaš ti šnorkelj tre? Težko se je bilo v rovu obrniti, bil je do stropa zalit. Potopil sem se, radovednost me je gnala malo predaleč in ko sem se vračal, sem malo vode popil. Je bilo pa nazadnje samo še 10-15 cm, pa sem videl pa še 7 metrov naprej,
Tako, jaz mislim, da je možno, da pridemo tam celo skozi. So, for today, it's enough. You saw the new tunnels, and Tomorrow, tomorrow, another day. yeah, I think, It's great day I today. hope we will be able to go inside. Ter pa je krenke s sabo. Mislim, super. Prijeti naprej. Tole se pa zdaj vidi, delo človeških rok. Kanal urezan, si videl, Čist pa obzidan. pa obzidan. Ja. Nič, nimamo kaj jutri. Tam kdo ga je delal, bi bilo treba videti. Tukaj delal pa zakaj. Ja, Je pa zanimivo. mislim, blazno zanimiva zadeva. To ni- Tako da bo To ni jutri. naravno, ni niti slučajno. Ne. To je nekdo pozidal, če bi pa še- skopal. če bi Zdaj je še bil pa skozi- Jack, kdo je to naredil. Še skozi sifon, če bi prišla na drugo Veste, stran, veste, sicer voda voda je se pa maže. čisto umazana, nula. Dobro, bomo že. Pomožimo si problem. Bo pa transport za Gulen še pa še. Tam ga pa nasrkala, veš. Jaz sem res mislil, da je to jama, ko je tukaj razmejen Pa del. kako so to delali, to meni ni jasno, čist, veš. Boje se jih tepel, če ne tega ne bi delali, ker to je pa ubijalski posodi. To je bilo pa divje. Ti, ki so to delali, so bili res majstri. In korajžni, ali so jih pa na silo pregnali, da so to delali, ker že prplazati se tam noter prazni je težko, da pa to vlečeš še material ven, pa je to še toliko težje. Tako da so, predvsem se pa postavlja vprašanje, čemu je to služilo. Rovi zaliti z vodo so nedvomno delo človeških rok. V kakšni povezavi so s piramido ali srednjeveškim mestom na njej, ter predvsem kdo, kdaj in zakaj jih je uporabljal, smo vprašali dva strokovnjaka. In zgodba se je pričela zapletati. Razlog je zapravo što sam ja dao jedno otprilike 350-400 intervjua, pa vjerojatno zbog toga sam prava osoba. No, istini zapravo, tačno je da sam ja osoba koja je dovela gospodina Semira Osmanagića u Visoko. I'm working for foundation since October 2010. So right now I'm trying to speak with my colleagues in Italy. And I don't know why, but nobody wants to come here. And they're telling me that I'm totally crazy because I want to work for foundation. And but the funniest thing is that they've never been here. So how can they judge something that they never seen in their lives? To odbacivanje a priori prije svakog iskustva. Mi imamo ljude, čak i s akademija, koji nisu u životu došli na ove piramide i kažu ne postoje. Pa to je smiješno, to je neprihvatljivo. To je degradacija nauke. Maybe we will be able in the future to change history. So everybody will have to admit that what we have written before, it's not true. But if you are a real scientist, that cannot be a problem. Because of course you know that with new researches, with new excavations, you will always discover something new, something that will change what we understood in the past. Što se tiče tunela, više je teorija kako se Visoko nalazi u jednom zlatonosnom i srebrnom bazenu i kako se nalazi u bazenu gdje su veliki rudnici uglja, je činjenica da su neki davni naši preci tražili žilu ili srebra i zlata ili žilu uglja. Podzemni labirint dugačak je desetinama kilometara. Mi nemamo nikakvih dokaza da je neki alat korišten, da se neka ruda eksploatirala. Dakle, postoji potpuno odsustvo takvih dokumenata, a za ovakav projekat koji bi uključivao desetine kilometara i stotine hiljada tona materijala izbačenih da bi se napravili tuneli, bi bila itekako velika dokumentacija. Ne vem, kaj bi v tem konglomeratu iskali. Zdaj, živo srebro, tako kot je nekdo rekel, da bi lahko živo srebro meni. To ne more biti. Ne more biti, ne. Železova ruda ni šans. Premog ni šans. To se pravi, meni ta rudnik ne potegne. Ja, jaz mislim, če bi edin ta šotor ven vozil, sam ne vem, zakaj bi pol tisti jark skupali na sredini tak pravilnih oblik. Neka zgodbica pravi, da je bilo na vrhu, da je bil grad in da je bil povezan z nekim tunelom.
Visoko je mjesto gdje je stolovalo 5 bosanskih vladara, banova i kraljeva, čak 5. Visoko je mjesto gdje su sahranjivani bosanski vladari. Visoko je mjesto gdje su krunisani bosanski vladari. Visoko je mjesto gdje se održao prvi stanak bosanske vlastele. Najveća slova u cijeloj Bosni. Srednjookni kraljevski grad bosanski je temelj države Bosne. The most important thing for me right now is to say that this mess is not connected with foundation, because I tried to ask as an archaeologist, I tried to ask to do something here, I tried to ask to clean the structures and maybe to go on with excavations, but they told me that it's impossible, so it's not connected with our foundation. Zaradi srednjeveškega gradu so se izkopavanja na piramidi zaključila že pred leti. Pomladi 2007 je Nacionalni muzej zavrnil možnost piramid ali rovov starodavnih civilizacij. Zanje je zgodba zaključena. Fondacija pa je po dobrem letu izkopavanj izgubila dovoljenje pod pritiskom Evropske arheološke skupnosti. Peticijo proti domnevni prostozidarski združbi je podprl tudi Vatikan. That's the biggest problem, that we cannot excavate anywhere, because, here on the surface of the Pyramid of the Sun, on the plateau, we cannot excavate because of the medieval town. So they just stopped our job and we cannot try to reach the middle, the center of the Pyramid of the Sun from the plateau. And of course it will be easier because we are near, we are on the Pyramid of the Sun, so we have tunnels under the Pyramid of the Sun, under the plateau, so of course it will be easier. Ja sam bio protiv toga da se a priori odbacuje mogućnost postojanja bosanskih piramida i protiv toga da se onemoguće istraživanja, što je opet jedan birokratski problem kojeg smo mi duboko svjesni u visokom. Well, the scientific community is not accepting our job, is against our job. So if we will not have money, if we will not have the support of a lot of scientists, we will never be able to do something. Kljub verjetnosti, da je šlo za mogočno srednjeveško utrdbo, pa v povezavi med gradom in rovi krožijo zgolj zgodbice. Sama oddaljenost in pomankanje zapisov pa potrjujeta mnenje, da so rovi starejšega izvora. Mene je ta rov prepričal. Eno tako podobno obliko sem jaz zasledil nekoč v Grčiji. V podoben material, podobna oblika. Sam motijo me te stranski rovi. Ja, veš, to mi ni jasno, zakaj to. To bi bili drenažni rovi, ki bi vodili vodo v glavni tiroglad kanal, ki je nepropustni. Ja. To je ena varianta. Kar se tiče pa dolžine teh kanalov, ni pa nič posebnega, ker imajo na Hrvaškem na Pagu več kot 10 km v skalo, uklesanga. Je v bistvu veliko težje, veliko težje. Pa tudi razdalja, pa so kiksini praktično samo pol metra. Ovdje je riječ o inteligentnoj ruci, zasigurno. Svi elementi koje vidimo su misteriozni. Kako su znali da je najbolji stepen drenaže 1,5 stepen? Dakle, to odlično služi za finu drenažu vode. Druga stvar, mi ne vidimo nikakve tragove baklji, niti svijeća. Kako se snalazili u tom podzemnom labirintu? Treća stvar, vidimo izvanrednu cirkulaciju zraka. Sva naša radiokarbonska datiranja koja smo radili su puno starija od antičke Grčke i antičkog Rima. Zapravo najmlađi organski materijal koji smo našli u jednom od sporednih tunela je 3091 godina. Tu smo radili analizu na univerzitetu u Uppsali u Švedskoj. Svi ostali 4,5, 5,5, čak do 32.000 godina nas vode. Drugim riječima, ovo je starije od svih poznatih naprednih kultura na tlu BiH, pa čak i Evrope. Glasno kot vest o piramidah je odjeknila novica o izkopavanju nemških arheologov v bližini Visokega. V nekaj kilometrov oddaljeni dolini naj bi pred 7000 leti stala ena največjih evropskih naselbin, o čemer priča bogato najdišče butmirske kulture. Je pa cel kraj dosti zanimiv. Spravo duši ne bi bilo piramide, bo pa kaj drugega najdel sporedno, ko bo iskali piramido. Jer obstaja v bistvu tudi neka kultura, ki jo šele zdaj raziskujejo. Ja, 7000 let. Ja, to zna biti vse prepleten. In piramide, in ta nova kultura, ki jo zdaj odkrivajo in tako naprej. Ja, skratka, mi je zelo zanimivo. Čuveni arheološki institut iz Bamberga, iz Njemačke, i arheološki fakultet iz Kiela su vršili u periodu od 2002. do 2008. godine
prvo probna, a nakon toga sistematska istraživanja na lokalitetima Radinovići i okolište, gdje su nepobitno utvrdili da je Visoko jedno od rijetkih mjesta u Europi, odnosno na Balkanskom poluostrvu, gdje se život u kontinuitetu odvija preko 7000 godina. U arheološkom, historijskom, povijesnom i civilizacijskom to je bomba. Med izkopanimi predmeti so našli tudi keramično, okrašeno maketo piramide. Seveda obstaja vsaj še ena možna teorija, o kateri vedo največ predstavniki arheološkega parka. Prije 6 godina kad sam došao ovdje, kad sam pronašao piramidu, u svojoj sam prvoj knjizi zapisao da ćemo osim piramida pronaći i podzemne tunele. Tad su mi se mnogi smijeli. Danas, 6 godina nakon toga, ispalo da sam ja bio u pravu. Zašto? Ispod stepenaste piramide u Sakari imate mrežu podzemnih tunela. Ispod Šanši piramida u Kini imate podzemne tunele. Ispod piramide od Teotihuacana u Meksiku imate podzemne tunele. Imamo ih i u Visokom. We don't have to be scared about what we cannot understand. So if we have pyramids all around the world, and we don't know why they were building these pyramids, because they are telling us that in Egypt, the pyramids in Egypt were tombs, but it's not true, because nobody ever found a skeleton inside the pyramids. So why they're telling us this? So if there are pyramids all around the world, maybe there is a connection, a more spiritual connection that we cannot understand. Piramide su građene ne samo u Egiptu i Meksiku, kako nas krivo uče već 200 godina. Građene su na svim kontinentima. Do prije 15 godina o kineskim se piramidama nije ništa znalo. Danas ih ima 250. U Peru 300 piramida, na Siciliji 43. Imamo ih na Kanarskim otocima sa zapadne strane Afrike 9. Imamo ih na Mauriciusu usred Indijskog oceana. Prema tome, pada u vodu naše mišljenje da su one rezultat lokalnog koncepta i lokalnih vlasti. Postojale su super civilizacije u dalekoj prošlosti. Što dublje idemo u prošlost, piramide su veće, superiornije, građene od boljeg materijala kao što je granit i pješčar. Njihova svrha imala je veze sa energijom. Everybody can feel better inside the tunnels, and now we discover why. Because some doctors from Italy were inside the tunnel, and they discovered that the megaliths have the power to stimulate endorphins inside our bodies. So we have a scientific explanation. Maybe I cannot feel it, maybe somebody else cannot feel it, but these megaliths, with these scientific instruments, are stimulating our endorphins. Mi smo mjerili prisustvo negativne radijacije, dakle kosmičke radijacije, njih nema u tunelu, što je malo i logično jer smo 20 metara ispod zemlje. Ali nema ni podzemne zemaljske radioaktivnosti u tunelima, nema ni Hartmanovih mreža, nema ni Kirjevih ili Schneiderovih mreža koje su sve jako štetne po ljudski organizam. I čitav taj podzemni kompleks tunela je služio kao neka vrsta lječilišta. Prema tome, ovdje je riječ o jednom takvom sjajnom kompleksu o kojem ćemo tek moći da naučimo u budućnosti o njegovoj svrsi, a vi ste danas u prilici da snimite prvih nekoliko stotina metara, kad dođete ponovo za 4-5 godina, kada uđemo ispod ove naše piramide Sunca, upravo tim tunelima, tek onda ćemo shvatiti koji je značaj ovog kompleksa za čitav svijet. Sam posluš tole, pa težko, če ga tole lahko sama naušuje, veš, kaj šerpe dve. Reč, fantje, pridite tole klošarijo pomagati noter v jamo znesti. Ker tega na hiši, tisto, ko bo nosil v hiši, nekaj 50 fazi, kako pa to. Danes bo probala posneti tisti kanal. Najprej s to veliko kamero, potem pa še s ta malo, ki jo bom imel na čeladi. Zdaj vse je odvisno od vode, če bo kalna, pa bo to težko. In bo treba pol prestaviti za kakšen dan. Jaz v temu vidim zdaj kar problem, ker videl si, da je vidljivost nič, ne, po včerajšnjemu dnevu. In to danes bo zelo zahteven projekt, veš, če mene praviš. Torej, mislim, da bo marsikaj, veš, jaz sem ga že po temu današnjemu potopu, če nama bo ratov. Ja, to, kar sva videla, je bilo... Potencial ne, bi jaz temu rekel.
Evo, super, fanti so kamero prinesli. Bomo malo tole opremo zdaj pregledal, pa pripravil. Ti Grem pa za vodo pogledati, če je čista. Ok, prav, pa bova pol dorekla, kaj pa kako. Jaz sem bil zdaj pri vodi in voda je tako kalna, A res? da bo treba akcijo prestaviti. O, Zdaj ti je smola. 24 ur. Aj čist umazan. Čist. Opremo mi kar not pustili, pa je. Tako, pustimo, pa jutri pa probamo še enkrat. Ja, nikaj. Voda je bila še preveč motna, da bi naredila dobre posnetke, zato pa je bilo nekaj več časa, da v piramidah in rovih spregovorijo domačini. Ja mislim da je ironija koliko ljudi je u stvari ovdje živjelo, znači svi su okruženi tim ovim brdima, znači niko kroz tolike godine nije shvatio da je ovo ovdje znači taj neki piramidalni oblik. Svi su to uzmali zdravo za gotovo, znači to niko nije gledao. Najviše što vlada koči da se tu otkrije, jer bi se kompletna politika mijenjala. I istorija. A šta misliš? Ko bi mogao napraviti piramide? Firaun. Firaun. Faraon. Koga da ubijedite? Kad vi više ni svojim očima ne vjerujete ništa, jel tako? Koga da ubijedite? Treba otići, pogledat, vidjet i vi ćete sami saznat da je to nešto. A sad šta je? Je to piramida? Jel to nije piramida? Z upanjem, da bo moč ujeti vsaj nekaj izjemnih podob misterioznih rovov, sva se vrnila s kamero. Potrebujeva kakovostne posnetke za kasnejšo analizo, potem pa se vrneva po jeklenke in potopiva. Voda je pa totalno kalna, veš? Da je tam na koncu boljše. A boš zaplavil direkt, zdaj da skležiš. Kaj? Najboljš. Ti mene čakaš na koncu. Ja, zdaj lepo čas probam, kaj pa 30 malo globije vode. Malo. Pa vidimo. Kamera mi crkna ne dela. Ne dela kamera. Čumadana. Kaj pa kamera? Skozi ne dela. Nekaj ne paše. Baš ove piramide nešto zajebavajo. Neke frekvencije. Na piramidi Sunca, na samom njenom vrhu, ekipa fizičara iz Zagreba 2010. godine detektirala postojanje energetskog zraka radijusa 4,5 metra, frekvencije 28 kHz. To je frekvencija ultrazvuka. Prema tome, ako imate vještački izvor energije, imate energetsku mašinu,
staru više od 12.000 godina, koja, mada su njeni graditelji davno odišli, i dan danas radi neku vrst perpetuum mobile. Crknila mi kamera, pa so prišla do konca in v tistem trenutku, ko prije na tisk se mora potopiti, moj kamera začela delati. Ne pa dela. Kamera. Še enkrat kaj pogledati. Pa grem jaz po flašo? Pejt. Pa ti sam potegnem kadar, če se da, če niso vse zamudili. Ja. Če se da. En kader, razumem. Čista voda, veš kaj se? A ja, pa zdaj kolut pa flašo. Tako da smo tudi to posneli. Zdaj greva pa po jeklenko, vrvica, regulator moram dati gor in bova skušala preplavati izdev tam. Tako da bomo videli, kaj bomo danes še najdeli, ampak za začetek je obetaven. Bomo videli. Gremo dalje. Greva, Sara. Let's go. Okay. Špaga? Špaga si zdaj? A je flaša odprta? Flaša odprta? Flaša odprta. Konc rova je. Ja, dotlej so skopali. In je širina 3 metre, pa pol in konc. To je videti, kot da so nehali kopati. Pa so pa razširili eno izbico, na 6 metrov dolgo, pa na 3 široko. In tam se konča. Pa sem pa videl na končnem delu korenince. Ene rastlince vidim, kot bi bile ene vejce. Sveže korenine so, pomeni, da smo blizu površine. Nažalost, to je. It's closed. Nismo imeli sreče. Spustil sem te na malo čez 20 metrov. Ja. Tako da sem prav optimistično sem bil nastrojen. Sem mislil, da boš res potegnil naprej in da se pridruživa. Namen je bil dober, samo tam se konča. Sem že predlagal, da se naredi krožni poligon. Sej, po moje bi kar točen določil, veš, kje je bilo to. To pa vidim te dolitske meritve noter. Samo potegne ven in bo čist. Sara je to pričakovala. Že prvi dan je predvidevala, da bomo ob zaključku rova naleteli na površino. And so right now for the topographical
situation. We cannot go directly on the south, so maybe it's the right direction. Because we have to consider that if we will follow directly the south direction, we will have to go on the surface. We found a route, a new route, so it means that we are closer to the surface. So what will be interesting is to make a hole on the surface in order to connect the surface with the room we have found. And I don't know, if we found this kind of roof, it means that we are closer than we thought about before. Drugače pa je bilo, pa kamera je crknila, pa je se pol pržgala, pa luči si crkavali, pa ni se dala pržgati. Ja, izredno. Tako se prav zanimivo je bilo, moram reči. Težki pogoji so, no, tako da ni. Nadiva? Ha? We have a new thing, because this tunnel is closed, not because they put inside filled up material, just because they decided to stop to dig. So it's a new tunnel because it's the first time we find something like this inside Ravne tunnel. And it was a great thing for us because I was waiting from December to go inside, and now we have an answer. So it's a little bit sad because we cannot go deeper, but we have an answer. Now we know what we can find after 120 meters. A greva vedno počasi. Ja, pejo ne se. Vse bi pol drugič, ne? Tu pa še keva, pa še prišla, ne? Kaj smo našli? Zagotovo več vprašanj kot odgovorov. Toda nekaj smo dognali. Si kaj bolj prepričan? Slišam tudi, kaj je bilo. Delo rok. Tudi 100% da delo rok, sam ne vem pa, kakšen namen. Kakšen namen pa kdo to delo. In pa ta misterij. Rovi v tunelih Ravne so delo človeških rok, za katerega nimamo nikakršnih zgodovinskih virov ali uradnih teorij glede tega, kdo, kdaj in zakaj jih je ustvaril. Seveda je možno rove povezati tudi s piramido Sonca in z ostalimi strukturami doline bosanskih piramid. Vse teorije so znanstveno dokazljive. Dokončno sliko preteklosti pa bo ponudila prihodnost. Nemaju ovi malo školovaniji odgovora, tako da ni ja nemam odgovore, ali uglavnom ne šta ima. A šta ima, vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Divan osjećaj kad shvatiš da je neko ovdje nešto radio za nas, da nama nešto ostavi ovim generacijama koji ništa ne zanima. Tu priroda majka onako ne stvara, shvataš. E sad, kogod ne vjeruje, nek dođe na lice mjesta, neka se uvjeri. Dok ne dođu na piramidu Sunca i Mjeseca, ne mogu da vjeruju. Kad obiđu sve, tek su onda ubiđeni 100%, da postoji. Zašto visoko, vidite kako gdje imaju piramide, ne tamo u Egiptu. Tači Oriba, Pješćani, bolje ove. Bolje ovdje nego u Egiptu. Evo vidiš, ovdje s mosta druga piramida.